Selamat datang dan terima kasih kepada semua yang ada dalam breakout session room ni. Okay, kita yang ni room ni sangat santai as compared to yang previous tadi. So kalau ada question, just buka kamera ke ataupun buka mic. You are welcome to open your mic kalau ada apa-apa questions. Okay, kita akan ada slot for 1 hour if I'm not mistaken. So ingat dalam, I really hope everyone can be ready sebab kita boleh, sekejap lagi kita akan buat video. So everyone nanti akan ada hands on lah macam mana nak buat video guna PowerPoint. Okay, tengok sekejap. Sekarang, okay. Nama saya Ramzi. Macam yang semua dah tahu. Okay, adik-adik boleh perkenalkan diri juga dalam chat box kalau perlu. So nanti I will be happy untuk tengok you guys punya introduction. Okay, without further ado, jom kita tengok. Kita nak buat video kan. So saya nak bagi contoh good presentation video dengan bad presentation video. Lepas tu kita nak tengok pandangan daripada adik-adik boleh? So kita tengok good presentation video dulu. Kejap Okay, semua boleh nampak tak? Kejap Macam biasalah kalau kita guna online ni kan, dia akan ada lah benda-benda ni. Okay. Semua boleh nampak Oh, again you see, there's another face mask by the roadside. Is this scene familiar to you? Nowadays, we can always find some face masks waste by the roadside. Have you ever wondered what are the toxic components found in the face mask waste? Greetings, ladies and gentlemen. I am Alice Lee from 4SNCC. Welcome to my research proposal presentation. The topic of my research project is Toxic Metals and Volatile Organic Compounds Analysis in Face Mask Waste. Towards the end of 2019, the emergence of novel coronavirus pandemic has gained global attention. In order to reduce the transmission of COVID-19, most of the world's government had advocated the application of face masks. The commonly used disposable face masks are generally made out of 3 parts, including the filtration layers, nose metal wires, and ear braids. The material used to make the filtration layers as well as the ear loop is mainly polymer, such as polypropylene, polyethylene, and polyester. For the nose wire, the material most commonly used may be galvanized steel and aluminium. In the midst of the pandemic, there is an increasing use of face masks by the public. However, the awareness of the societies regarding the consequences of improper disposal of face masks is still low. There is also less information about the toxic metals and VOCs that may be released by the face mask, which may bring harmful effects to human health and the environment. Therefore, this study was conducted to investigate the different types and the concentration of toxic metals and VOCs in face masks. There will be 3 sections in completing this research, namely sampling, identification, and analysis. The identification of toxic metals and VOCs will be conducted using ICP-OES and pyrolysis GCMS respectively. For the quantitative analysis of concentration of toxic metals in face masks, GFAAS will be used, while GCMS will be used to quantify the concentration of VOCs in face masks. In a nutshell, this study of the existence of toxic metals and volatile organic compounds in face mask waste is essential to denote potential pollution that can be brought to the environment.
This study is also important to raise the awareness to the public of the toxic effects that may arise due to face mask wear, as some of the toxic metals are carcinogenic. It is my honor if this research can bring benefits to the society. That is all from me. Thank you. Alright, so far macam mana? Okay tak video tadi? So far nak tanya dulu, video tadi tu jelas tak? And audio dia boleh dengar tak? Everyone here. Okay, nice. Okay, sekarang kita dah tengok example of good presentation video. Sekarang kita tengok pula macam mana bad presentation video. Okay, kita go to bad presentation video. So it's a warning ya untuk everyone. Untuk bad presentation video ni, make sure korang, you guys adik-adik tak sakit mata sebab slide yang digunakan ni agak sakit mata sikit. So be ready. Can't get it to work. Someone help me? Thanks. No problem. Okay, so I'm going to talk to you about paraphrasing. Let's start colour. Warna merah. By the end of today's session, you'll know about why we use references, the differences between quotes and paraphrasing, and how to paraphrase. This is a very bad example of presentation. There are three main reasons why it's important to use references. They validate your point of view, plagiarism, and source of future investigation. Even voice. So there's two ways to reference in text: quotes and paraphrasing. A quotation is when you use another author's statement in your assignment without changing it. Quotation should be used selectively and kept to a minimum. Quotation should not be overly long. Paraphrasing is when you write about a source you have read using your own words. There's more to paraphrasing than just changing one or two words from the original source, and paraphrasing shows your understanding to a reader. Very good. This is an example of a quote. In academic writing, it's essential to state the sources of ideas and information. Such references allow readers to refer back to the sources themselves. I'm going to show you how to paraphrase it. Cottrell states that in writing it is important to state the sources of ideas. References allow readers to find the sources themselves. This was my first attempt. That's the original. What do you think? Well, it's not very good because you can see I've only changed one or two words. I changed essential to important, and I changed to find to instead of to refer back. So it's not very good. Okay. This is my next attempt. Cottrell states that referencing should always be used when using the ideas and opinions of others in academic writing, so the original source can be easily located. What do you think about this one? I think that one. Anyway, so this is much better. As you can see, I've tried to put it in my own words. So what do you need to include when you paraphrase in text? You need to put the surname of the author or the name of the organisation. You need to put the year of publication. And the presenter pun not even bersemangat. In a sentence, it might look like this.
At the start of a sentence, Cottrell stated that plagiarism is a confusing and difficult concept to fully understand. And at the end of the sentence, plagiarism is confusing and a difficult concept to fully understand. You can see that the author's surname and date is there. Okay, conclusion. Referencing correctly can strengthen your assignments. When paraphrasing, you should write down what the author has said completely in your own words. You must still give credit to the person whose idea you're using when paraphrasing by referencing correctly. Got questions? No? Okay. Finished. So kita boleh tengok lah kan betapa teruknya kan. So sekarang kita dah tengok both good presentation video and also bad presentation video. So sekarang kita move on to the next slide. Okay, sekarang apa pendapat adik-adik berkenaan dengan dua video ni? The good presentation video and also the bad presentation video. So sekarang kita lebih kepada open discussion. So apa pandangan adik-adik? Boleh type dalam comment section apakah untuk good presentation video tu, apa pandangan adik-adik? Ataupun kalau ada yang nak volunteer ke, okay. Okay, saya copy jawapan-jawapan adik-adik dulu ya. The two ways communication is try. Let's see. It's bad. Lepas tu daripada Bon Shin, good person, okay. Ada penerangan and subtitle. Sorry, from here. And then from Tan Si Yun, bagi maklumat yang jelas. From Aisyah Alia, bahan untuk dibentang perlulah jelas. Yes, definitely. Lepas tu, not interesting and so boring. Betul. Kalau untuk bad presentation tu memang, kalau kita tengok pun dengan slide colour is merah. Lepas tu the way she present pun nampak sangat tak berminat pun dengan apa yang dia present betul. From Afira, good one, more clear and the bad. Okay, more clear lah. Okay, more clear. From Siti Adawiyah, it's an obvious half-hearted presentation. Betul, betul. So anyone kalau ada komen, boleh komen lagi sebab kita ada few minutes untuk session ni. Okay, from Nur Iman, bad presentation, tulisan tak jelas. Kecil-kecil betul. Tulisan tak jelas, nanti saya edit balik. Kita boleh tengok balik nanti. Saya paste je dulu. Clear sound, true. From Azwa. Bon Shin. Clear sound. From Azwa, tak ikhlas. Betul. Kalau kita, dia macam kerja terpaksa. Kalau kita tengok yang daripada bad presentation tu macam really terpaksa. Maksudnya she is forced to do so. The font is unclear. So kalau kita tengok kat sini, nampak tak? Kita tengok bad presentation video tu pun we will automatically hate the presentation as an audience. Macam tadi saya cakap, kita nak attract audience, kita kena ada first impression yang bagus. Yes, betul Adawiyah. I agree with you, Siti Adawiyah. Kalau macam saya cakap tadi dalam presentation saya, first impression tu lah key to success. Kalau first impression tengok pun dah tak menarik, memang sampai towards the end pun kita takkan suka. So nampaknya banyak komen untuk yang bad ya. Betul.
Macam apa yang Aisyah cakap ni, kita lebih kepada body language. Ada lagi tak untuk komen untuk yang good presentation video? Nampak sangat ni macam ramai tak puas hati ni dengan bag ni. I believe that every one of you is not that satisfied kan with the bad presentation video. And most of you satisfied with good presentation video. So any comments untuk ataupun pandangan berkaitan dengan good presentation video? Selain daripada subtitle, bagi maklumat yang jelas, more clear, have clear sound. Mungkin ada lagi tak? So kita ni bagi dalam point form. And then the sentence. Yang bad presentation video ni, wow. I actually agree lah with every one of you. Okay, kita go through balik semula. Kalau kita tengok yang good presentation video kat sini, sekejap kita buat full screen. Slideshow from beginning. It's not from beginning. Current slide. Sekejap. Okay. Sekarang bila kita tengok balik, pandangan adik-adik yang adik berikan untuk good presentation video tadi, dia bagus sebab dia ada penerangan and subtitle. Betul. Kalau macam untuk orang yang mungkin ada hearing problem ke, so at least bila ada subtitle, is a good way to explain to those yang deaf. So orang yang ada hearing disability memang sangat bagus untuk video kita ada subtitle. So maksudnya video kita tu relevant untuk semua jenis audience. Kalau macam untuk yang macam buta, that's why we need to have clear sound. Sekejap, laser pointer. Okay, maklumat yang jelas. Yes, maklumat yang jelas and simple. Kalau perasan, dia sangat simplified dia punya explanation as compared to the one yang from the bad one. Lepas tu dia ada clear sound. Yes. And then for bad, two ways communication is hard. The person who communicate with her keep getting interrupted. Betul. Lepas tu bahan untuk dibentang perlulah jelas. Of course. Not interesting and so boring. Betul. Kalau kita tengok dia punya tak ada satu figures pun. Kalau you perasan tak ada satu figures pun. And animation yang digunakan tu, even kindergarten student pun lebih better sebenarnya. And the choice of colour, I really emphasize students ataupun audience untuk guna colour yang betul. And then tulisan tak jelas betul, kecil-kecil, dia tak synchronize ataupun dia tak committed. And then tak ikhlas betul. Font of information is unclear. First impression and also tangan dan muka perlu professional. So basically this about body language and voice projection. So kita tengok adik-adik punya pandangan terhadap these two videos. Then now we move on to next slot. Boleh tak kalau adik-adik cuba untuk menghasilkan satu video ringkas dalam masa 3 minit je yang bertajuk alat perlindungan diri. So 15 minit untuk okay, sekarang saya bagi, sebab kita kesutukan masa, saya akan bagi macam 5 minit je. Ada tak siapa-siapa volunteer untuk buat video berkaitan dengan perlindungan diri? Kejap kita stop sharing dulu. Okay. Okay, ada tak adik-adik yang mana-mana nak volunteer? Ataupun sebab saya ada satu lagi decision, kalau tak ada siapa-siapa volunteer, mungkin kita boleh guna wheel, lucky wheel, tengok siapa yang dapat kena. Tapi kalau ada yang volunteer, mungkin akan dapat markah lebih tinggi lah. Sebab kita ada best participant juga ya untuk setiap session, breakout session ni. So kalau siapa yang ada yang lebih, yang ada volunteer, mungkin markah lebih lah. Ada tak? Okay, I count to like 10 seconds. So I believe memang everyone memang akan malu lah kan nak present semua. Tapi tak apa, I understand. Tapi I count until 10. Kalau tak ada yang volunteer, mungkin I akan guna decision roulette, decision wheel untuk kita pick siapa yang akan kena. Okay. So sekarang kita tak perlu present pun, hanya buat video. And then just show the video yang you buat tu dalam masa 3 minit. Tak lama pun. Berkaitan dengan alat perlindungan diri.
Sekejap. Kita wheels, mana dia? Saya tengah cari balik semula decision wheel. Sekejap ni dah nama dia will decide. So kejap saya masukkan nama. Tak apa, ini untuk fun je. Ini kita bukan nak, sebab nanti you guys akan ada pertandingan video making, right? Okay. Okay. So everyone ready ke? Sebab kalau ada yang volunteer, okay, should be okay. Betul. Kita buat vid sekarang, Bond Shin. Tapi sekejap, very normal one lah, very basic one. Sebab kita just nak tengok macam mana. Okay, ready Good. Okay, semua nama untuk kelas ni dah ada dalam ni. So kita ready nak spin ya. Siapa yang kena? Raja Nur Zulaika binti Raja Zulkifli. Hai, Miss Raja, ada tak? Yeah, nampak tak kawan supporting? Okay, so Raja, saya bagi dalam masa dalam 5 minit je kot untuk Raja buat video. Okay, saya akan pick satu lagi orang supaya kita to be fair and square lah. Kalau boleh seorang lagi ni lelaki, okay tak? Nampak Okay Raja, good luck. So mungkin Raja boleh start buat video lah. So dalam masa 5 minit nanti saya panggil semula untuk tengok video tu berkaitan dengan alat perlindungan diri. So seorang lagi, jom kita tengok siapa yang kena. Okay. Nampak tak, masih Raja lagi. Nampak tak, you are very lucky girl. Very lucky girl. Okay, kita sekali lagi lah. Kesian pula dengan Raja. Taeyushin. Taeyushin ada kat sini tak? But first of all, Taeyushin is a girl or a guy? Oh, it's a girl. Okay, mungkin Taeyushin boleh help Raja lah with the video making. Okay, kita move on lagi. Oh, ramai ambil perempuan lah. Nishantini, okay, Nishantini pun boleh help lah Raja untuk buat video tu while waiting. Cindy. I think it's a girl, right? Fung Cindy. Are you here, Fung Cindy? Okay, we got Fung, we got Nishantini, and also we got siapa tadi? Taeyushin. Boleh help Raja untuk video making tu. Saya rasa it should be okay. Okay, masih perempuan. Okay, kita go lagi. Ni pun, okay, ni pun girl. It's a girl. Still girl Tadi saya dah nampak tadi siapa Muhammad Afiq Fikri dengan Mami Fikri. Oh, Muhammad Afiq Fikri yang dari team. Tapi tak apa kita try kita untuk fans. Still orang yang sama lah. Rasa decision wheel ni memang tak nak bagi lelaki buat.
Okay, tak apalah. I give up. So mungkin Afiq Fikri, okay tak kalau on behalf untuk lelaki Afiq Fikri buatkan satu video? Are you here, Muhammad Fikri? Afiq Fikri? Ataupun maybe Afiq Fikri boleh bergandingan dengan Raja untuk buat video. Muhammad Afiq Fikri ada kot. So I nampak nama dia kat sini tadi. Muhammad Afiq Fikri Muhammad Bakri. Sekejap check balik nama. Sebab silap. Muhammad Afiq. Oh, rasanya Afiq mungkin dapat kelas lain tak? Oh, I think Afiq tadi tu salah masuk breakout session kot. Yes, maybe you can make him a new classmate. I think Afiq is not in our class tak? But from the comment previously ni, Muhammad Afiq memang komen dalam ni, Muhammad Afiq Fikri Muhammad Bakri. Is it lecturer? Cikgu ke? I think mungkin he's student from others class kot. Okay, never mind lah. Kita bagi Raja the privilege untuk buat video. Okay? So, kita bagi Raja buat video. Okay. Kita boleh tengoklah Raja. Sementara Raja tengah buat tu kan. Tapi Raja boleh tanyalah macam mana, kalau tak tahu nak buat video, you can ask me. Saya boleh tolong guide lah. Tajuk dia ni, alat perlindungan diri. I believe this one syllabus form 4. Alat perlindungan diri. So Raja boleh buat lah macam memperkenalkan PPE ke, boleh perkenalkan mask ke, glove, tu semua kan alat perlindungan diri kan masa kita buat eksperimen. So Raja boleh mungkin buat satu slide je, satu slide ataupun 2 slide. Okay, Muhammad Afiq Fikri tak ada dalam nama. Okay, tak apa. Tak apa, you are welcome Afiq. Tak semestinya you need to be in this class untuk join. Boleh je join. So kita sekarang tengah, for everyone's information, sekarang lucky girl kita, Raja. Raja sekarang dia selected girl untuk buat video on behalf of this class. So dia akan buat video dalam masa mungkin 3 minit. Tapi tak kisahlah, mungkin sebab kita we are running out of time, berkaitan dengan alat perlindungan diri. Everyone sebenarnya tak semestinya Raja, everyone pun boleh try buat. Sebab you kan nanti akan masuk pertandingan tau. So pertandingan ni, siapa dapat tempat pertama akan menang hadiah quite lumayan juga. So it's better kalau everyone boleh try juga buat. Try and error. So Muhammad Afiq daripada kelas mana? Afiq Fikri daripada kelas mana? Afiq ada kat sini lagi ke? Kita ada Ahmad Zahid, kita ada Aisyah, kita ada Azwa. Oh, Afiq daripada kelas ni ke? Kita ada Bongshin, Bongsin. Sorry if I'm pronounced it wrong. Chong Kai Tong, we have Shui Minling, not sure from which class. Kita ada Jasmine, Alicia Sofia, Mustaqim, Nishantini, Nur Hidayah, Afira, Syafika,
Ain Najiha, Ong Zihong, Raja, yes, our lucky girl, Siti Adawiyah, Siti Nur Hanifah, Soh Kai Teng, Sharifah, Tan Siyun, Tay Yushin. Oh, that's all. So I really hope lah semua daripada adik-adik ni dapatlah belajar something daripada kita punya slide hari ni kan, daripada perkongsian program kita pada hari ni. Sebenarnya dah tak collaborate dengan student sekolah sebenarnya. So macam if I got this opportunity, sebenarnya nak guna sebaik mungkin so that adik-adik dapatlah intipati yang berguna. So Afiq daripada kelas mana? Yang lain boleh tolong Raja tau. And you guys pun boleh try juga buat video sebenarnya. So saya bagi contoh lah, macam kat sini pun kita boleh buat video. Contoh macam saya cakap tadi dalam presentation saya, perkongsian saya pagi tadi, kalau kita pergi mana-mana kat taskbar atas ni, kita tekan kanan, right click, ada customize ribbon. Tekan, nampak tak? Make sure recording ni ada. Tekan OK. So under recording kita boleh buat slideshow. So dia akan rupa dia macam ni. Tu kita buka ni, saya tengah guna untuk ni kan, tak boleh nak tunjuk. Contoh macam saya buka kat sini. Tu nampak tak? So macam-macam lah dekat sini. Kita ada number of slide. Lepas tu kita just, benda yang kita buat, kita just record je. Dan kita bercakap. Bila bercakap, kita gerak-gerakkan. Ni ada laser pointer. Kita ada pen. Kita ada eraser. Highlighter. Semua ada dalam function ni sebenarnya. Okay. Canva. Oh, Adawiyah, kalau untuk Canva lebih kepada slide making. Kalau kita nak buat slide, banyak kita boleh letak dekat Canva. Tapi kalau nak buat video, rasanya tak boleh buat video. Tapi video kita boleh masuk dalam Canva. Tapi kalau kita nak buat video directly guna Canva, tak boleh. Canva boleh guna. Tapi cuma Canva, one thing yang dia tak bagus sebab dia perlukan internet. Kalau macam PowerPoint ni, everywhere kita pergi mana-mana pun kita boleh guna. And even sebenarnya kalau kita guna PowerPoint ni pun, PowerPoint kita nak guna untuk presentation, memang normally kat mana-mana akan guna PowerPoint. Kita jarang guna Canva. Mama Afiq kata kita boleh guna vid, kita boleh buat vid guna Canva. So mungkin boleh tanya Muhammad Afiq tips-tips untuk buat video guna Canva. Sebab to be frank, kalau untuk presentation saya akan normally guna PowerPoint. Tapi kalau untuk buat video, saya ada software sendiri. Okay, kita go to Raja. Raja okay ke? Assalamualaikum Ramzi. Salam. Okey. Okay, Haris ke tu? Haris. Okay. Ingat ke? Suara macam pelajar lagi Okay. Sekarang Raja rasanya tengah on the way tu. Dia tengah on the way video. Tapi tak apa, Raja okay, thank you. Sebelum kita end session. And sementara tu Alright. boleh tak everyone scan dulu? Okay, everyone boleh scan dulu tak QR code ni? Sementara tunggu Raja. Raja buat satu slide pun tak apa Raja. Am I pronounce it correctly? Raja ke Raja? Sorry kalau salah pronounce .
Okay, yang lain jangan lupa untuk scan sebab ini penting juga untuk you punya attendance dan juga markah. So make sure you scan dulu sementara tunggu Raja. Okay, betul. Raja lah kan. Bahasa Malaysia lah, Malaysia instead of bahasa Melayu. Okay, while waiting, you guys scan dulu. Sebelum kita end nanti Raja tunjuk sikit video, then kita akan pergi ke main room semula. Sebab kita pun dah pukul 12.10 dah ni. Sebab kita tak dapat nak bersama lama-lama sebab susah kan. And thank you lah to everyone sebab spend your time this weekend. And congrats lah sebab dah habis exam kan. Sekejap lagi. Mustaqim kau nak makan lepas kita habis menutup. Okay. Boleh je Bonshin. Senang macam ni, contoh slide saya buka sekarang ni. Nampak tak dekat atas ni? Dekat bahagian recording ni. So bahagian recording ni ada button record slideshow kat sini. At the same time, Bonshin pun boleh pergi dekat slideshow. Kat sini pun ada record slideshow. So tekan slideshow tu. So Bonshin akan nampak this slide. Dia akan rupa dia macam ni. So macam mana kita nak record? Tekan button 2 kat bawah ni. So muka kita akan akan keluar. And then kita klik record. Bila start record, kita bercakap. Kita present lah. So my name is Bonshin. A very good morning to everyone. So my presentation is start present. And bila dah start, bila dah finish present, tekan stop. That's it. Kalau video nak tutup balik, kita tekan balik semula. Okay tak? Okay tak Bonshin? Senang je sebenarnya. Okay, again, jangan lupa untuk scan. Don't forget to scan. And rasanya Raja dah boleh present kot. Bukan present lah, tunjuk video. Okay. Apa, Raja macam buka satu slide, lepas tu Raja bercakap je, Assalamualaikum dan selamat pagi, terima kasih. Macam tu je. Raja tak perlu pun explain. Sepatutnya kita akan ada session yang explain. Tapi sebab tak cukup masa kan. And untuk pengetahuan semua, sebab kita ada pertandingan nanti kan. So satu grup ni akan mewakili grup ni untuk ke pertandingan membuat video. So dengan tu saya appoint lah kot Raja sebagai ketua dia. Boleh tak? So Raja boleh teruslah jadi ketua untuk buat video nanti. And nanti make sure yang lain cooperate with each other lah. Jangan biar ketua je buat kerja. Okay, jap Kalau siapa yang tak boleh scan, saya share juga dia punya link dalam chat box Okay, saya dah share feedback link tu. So boleh everyone boleh isi Supporters yang tak dapat scan. So far sorry juga kalau macam ada kekurangan dalam sharing kan, sharing session daripada speaker semua. Sebab kita ada kesusahan masa kan, so saya tak dapat nak share banyak. Sebenarnya banyak lagi benda yang kita boleh explore guna PowerPoint ni. Sebenarnya saya tak dapat jawapan lagi, Afi daripada kelas mana?
Muhammad Afiq Fikri. Boleh saya cakap ke? Apa dia? Boleh saya cakap ke? Boleh? Saya nak pengatur suruh join. Oh, okay. Boleh. Okay, faham. Thank you Afiq join. Ni kisah salam ke ayah. Ramai nice to meet you dengan Afiq. So nanti boleh berkenalan dengan Afiq. Okay, saya rasa mungkin dah boleh kot. Tapi sementara ni saya boleh tunjuk contoh juga video yang saya dah buat. Sekejap video. Ready to go. Assalamualaikum. Okay, semua ni contoh video yang saya dah buat menggunakan PowerPoint. Kita tengok macam mana rupa dia. Ni Ready to go. Assalamualaikum and a very good day to everyone. When we talk about breast cancer, have you ever heard of women who were diagnosed which split into basically the components involved in MAPK pathway. MAPK pathway is actually a specific pathway involved in the formation. My mineral cell produce cells on the plasma and form dimerization here. So once the articulate dimerization forms, it will activate the tyrosine kinase domain, and then once the active tyrosine kinase domain activated, it will kinase domain to undergo the conformational change and allow the binding of guanine exchange factor known as SOS, and then the SOS undergo conformational change as will allow the binding of characteristic of genes back to its original. So in breast cancer cell, you can actually see that the RAS due to this mutated hydrolyzing pathway from. thank you. So boleh nampak tak? Ni contoh video yang saya dah buat. Sebenarnya senang je. Hanya tekan record video, bercakap, stop video, convert kepada video, dah siap dah videonya. Tapi in your case, you guys kena buat eksperimen video kan? Macam contoh-contoh yang dah bagi oleh speaker tadi. Fighting Raja, fighting. Fighting Raja. Untung Raja tau, banyak kawan yang supportive. Contoh video saya dah tunjuk tadi tu. Itulah contoh video yang kita boleh buat daripada PowerPoint. So far you guys PDPR macam mana? Okey tak? Mesti susah kan? Saya tengok rata-rata you guys semua lahir tahun 2005. Lama dah. 2005 tu saya dah nak masuk, saya dalam sekolah rendah dah. Semasa pun dalam 10 tahun juga kan. Rasa macam dah tua dah. Okay, some of your friends semua dah masuk dalam main room semula. Mungkin Raja boleh tunjuk je kot sampai mana yang Raja dah siap.
Yang lain nanti pun jangan lupa scan walaupun dah siap. Fotos yang dah siap, thank you so much. Main subject masuk bonshin apa? Main subject untuk video ke? Oh, biology. Tapi spesifik, kalau lebih kepada spesifik, microbiology, biologi molekul, enzimologi, metagenomic, banyaklah berkaitan dengan DNA. Tu major bang. Kalau ada apa-apa nak tanya je. Ni peluang nak tanya ni. I would be happy untuk. Boleh? In fact, dalam UTM kan kita dengar dia lebih kepada teknologi kan. So biology lebih kepada bioteknologi. And in fact, aside from engineering, dalam UTM ni fakulti sains pun antara yang banyak publication. Maksudnya banyak paper yang publish daripada fakulti sains after engineering. So sebenarnya UTM tu biology okey je. Saya degree sampai PhD sekarang semua kat UTM. And even though you are a biology student from UTM pun, tapi you are still well known worldwide. Tak semestinya bila nak bio je kena pergi UKM, kena pergi UM, tak perlu. UTM pun ada biology. Nampaknya macam Ponshin quite interested with biology. Bidang apa yang berkait dengan kimia? Chemistry banyak. Kosmetik, heavy metals, kosmetik yang macam mercury yang ada dalam kosmetik semua pun dalam kimia juga. And then makanan, kita ada water treatment, pun banyak juga pasal dengan kimia. So kita nampak Bonshin berminat dengan biologi, Sharifah berminat dengan kimia. Ada yang berminat dengan fizik tak? Kalau fizik dia banyak kepada laser center. Kita punya pengarah program Profesor Mak dan Dr. Lee Siu Ling dah jawabkan. Kalau untuk pengetahuan semua, Profesor Mak dan Dr. Lee Siu Ling ni memang major from chemistry. Anything boleh tanya doktor. So Raja, macam mana Raja? Progress? Seems like Raja is struggling with the video making. Yes. Jom kita bagi ketepukan yang gemuruh kepada Raja. So Raja dah siap dah video dia. Yay. Jom kita bagi tepukan dulu. Sebab saya nak tak jumpa pula mana reaction. Okay, so saya bagi peluang kepada Raja untuk jom kita tengok video dia. Jom kita tepuk tangan. Okay. Yang ni ada, nah ini video ke slide Raja? Kalau tak dapat buat video pun tak apa sebab tak sempat kan? Oh, tak apa, Raja dah buat slide tapi belum convert jadi video kan? Tak apa. So kalau macam slide yang Raja buat ni dan jadikan dia video, buat macam yang saya ajar tadi tu. Kita pergi pada file, convert slide ni kepada video. Jadi ada video. Lepas tu kalau Raja nak add music pun boleh. Jom kita go through dulu Raja punya slide, tak apa. It's a good effort sebenarnya. Last minute macam ni Raja boleh buat, it's a good effort lah for me.
Okay, jom. Cuba Raja movekan the slide. Ni Aisyah ke Raja? Oh, Aisyah. Aisyah help Raja ke? Okay, cuba Aisyah tekan next slide. Okay. Next slide. Okay. Bagus lah. Sempat, nampak tak? Sempat Raja ke Aisyah Google. Nampak lah. Sempat walaupun dalam masa 10 minutes. Okay, next slide. Glove. Okay, macam ni nampak tak? Sangat simple. Maksudnya kita letak point and kita letak gambar. And lepas tu masa kita nak explain pasal glove ni, contoh glove kan, kita explain verbally macam sekarang. Kita explain sekarang ni. Jangan letak sentence yang panjang-panjang dalam slide. Kalau macam ni, should be enough dah for me. Tapi kalau mungkin kita advance lagi, sebenarnya kita boleh jadikan background. Mungkin kita boleh ambil glove tu je. Yang so background putih tak perlu, pun tak apa. Tapi tak apalah. Nampak tak? Walaupun background hitam, tapi gambar tu terang. Okay, next one. Next slide. Tak apa Raja. Baju makmal. Okay. Tapi tengok saya ada komen sikit lah untuk baju makmal tadi tu. Baju makmal tadi tu nampak macam gambar dia macam blur sikit kan. Tapi tak apa. Sebenarnya kita nanti kalau later nak buat slide untuk video tu, ambil gambar yang macam terang sikit. Tapi should be okay lah. So far so good. Okay, next one. Kasut makmal. Oh, ni macam bukan kasut makmal ni. Ni macam kasut bagi paradigm je. Okay, next one. Okay. Okay. Give a big applause to Raja again and also Aisyah for sharing this slide. Thank you so much Raja and also Aisyah for sharing this slide. Ya, sebenarnya rasa dalam masa 5 minit macam ni. Okay. Nak kembali balik sebab tak tahu dia tiba-tiba stop. Oh, Aisyah bercakap Okay. Thank you for sharing. So sekarang kita dah sampai yang last. So maaf sekali lagi jika ada kekurangan daripada kami. Hope all of you had fun. And jom masuk ke main room semula. Jumpa kat sana. And jangan lupa untuk masuk science experiment competition tu Make sure group yang abang ajar ni mungkin boleh menang tahap pertama, okay? So Raja boleh lah ketua.